نوکر کولو تیری قبر تے مٹی پوا رہے ہیں اندھا لا تیری آکڑ کے در ہے لا تفرخ دنیا میں لوگو اتراؤ نا انہو لا یحب الفارحین اللہ آکڑ والے نا پیار نہیں کردا انہو لا یحب المستکبرین اللہ تکبر کرنے والا نہ پیار نہیں کردا میں نے کلمہ پڑھ کے داسو بھئی ایتھے کوئی ایم پی ہے میں نے دے برابر بیٹھ سکتا تکبر تو اللہ دی شان ہے نبیاں دے سردار صحابہ چ بیٹھے ہوندے سی تے باہر دے لوکاں نوں آن کے پوچھنا پیندا ہے تہاڈا سردار کون ہے اور سانو مسیتوں جتی پھڑنی پہ جاوے تے اسی لڑ پے نے لے میری کسی نے عزت نہیں کیتی میری جتی نہیں پھڑ کے لیا تیری میری قات کی ویکھو ایتھے میں بیٹھا ہے تے ہنے میری جان نکل جائے تے میں دنیا دا بے بس انسان ہاں ایتھوں پڑھ کے کسی نے گڈی چ پاؤنا ہے کار لے جانا ہے اعلان ہو جانا ہے جنازہ ہو جانا ہے اج ہور کل ہور پرسوں ہور کی تیری میری حیثیت کی کوئی ہے زندگی بندہ دیکھ کے بھی نہیں سکھدا آج فجر دا درس ہے میں تانوں اینی سوچ پا جانا ہے تساں سوچنا ہے کہ یار اینے روزے لنگ گئے تے یار مدنی صاحب آج جائے تے ساڈے دل دی دنیا ہلا گئے میں تے صرف تہاڈی کنڈی کھڑکانا ہے صرف دسن آیا ہے کہ دن بہت تھوڑے رہ گئے یہ رمضان دوڑ رہا ہے ابھی قسم میں نے درس شروع کیا ہے اور یہ دیکھو 35 منٹ دوڑ کے یہ 5 منٹ ابھی گزر گئے ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ آدھا گھنٹہ ہے یہ 5-6 منٹ گزر گئے بتاؤ یہ گھڑی کتنی تیزی سے گزر رہی کتنی تیزی سے یہ گھڑی حالانکہ اس ٹائم تو نیند میں بیٹھا ہی نہیں جاتا مگر میں آپ سب کو پوچھ لے 1 گھنٹہ سویا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آ گیا پھر زور والے کہیں جانا ہے تو میرے بھائیوں ہماری تو زندگی اب اللہ کی امانت ہے 10 سال کے بچوں کو تو شوگر ہو رہی 20 سال دے بچیاں نو شوگر ہو رہی 18 سال دے بچیاں دے جگر فیل ہو رہے 18 سال دے بچیاں دے گردے فیل ہو رہے 40 سال دے بندیاں دے جگر فیل ہو رہے 50 سال دے بندیاں نو کینسر ہو رہے کدی سنیاں سی یہ بیماریاں کدی سنیاں ہی نہیں سی کھالاں تو میں تانوں دس دے اسی کھالاں تو انج ہاتھ پا کے پانی پی لینے سے آپ بزرگاں نے پیتے نے پوچھو انہاں نو کھال دے پراں کر کے کک تے پانی پی لینے سا کدی گردیاں نو کچھ ہویا ہی نہیں سی کھالاں نہراں دا پانی پیندے رہے آج نیسلے بھی پینے تے گردے خراب آج فلٹر والے پانی بھی پینے تے جگر خراب وجہ کی ہے اسی اپنے مالک نہ لین سدھی نہیں کھتی اللہ نو بھول چکے یہ دی موت دا وقت آ گیا ہونے بندہ مر گیا تے قیامت نو دا حساب شروع ہویا کسے بندے نو خواب چ ملے وامتاز اليوم ایھا المجرمون وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید کہندے نے دا حساب کتاب شروع ہویا اللہ پاک فرماندے نے فرشتے ہو اس میرے بندے دا نامہ ایمان کٹ کے لے آؤ فرشتے دا نامہ ایمان لے کے آئے نے جدو عزیزان من میرے سیدہ شعاب علیہ جنہ دے نانا جانو ماننے والو ادا نامہ ایمان کٹ کے لے کے آئے نے اللہ پاک فرماندے نے کنے گناہ مولا ایتھے دا گناہ ایتھے دا گناہ اوتھے دا گناہ اللہ پاک فرماندے نے کہ ابھی یہ گناہ کیتے نے مولا میں چھپاواں بھی تے چھپ نہیں سکدا جو تو کہنا سچ کہنا ہے اللہ پاک فرماندے نے اج جنے تو گناہ کیتے نے اے تو مندا پیا ہے مولا میں مننا ہے اللہ پاک مسکرا پہن گے گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے امام زابی لکھتے نے کہ اس بندے نے کیا کہ میرے اللہ نے میں نے کیا ہے تو دنیا چ کہنا سا گزری ہوئی باتوں کو یاد اسی گڑے مردے پٹ دے 20 سال پرانیاں گلاں یاد رکھ دے جڑے بندے نے 20 سال پہلے پنڈ دا کی نا 191 بھی جنہیں 20 سال پہلے اتھے ایک بندے دا گناہ ویکھیا ہے نا تے ویکھن والا دوزخ نو جاؤ تے کرن والا جنت نو جاؤ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدی وجہ کی ہے آپ فرماندے نے
अल्लाह दरबार लाएगा क्यामत में। ये बंदा सवाल करूँ मौला मैं तो सिर्फ वेख्या ही सी ते मैनू दोज़ख, इहने कीता इनू जन्नत। अल्लाह करीम फरमानगे बदबख्ता तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर लिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़। मैं ज़मीन आसमाना दा मारग, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। मैं ज़मीन आसमाना दा नूर हाँ। फरमाया मैं रब हो के एक बंदे नू माफ कीता कि आऊँ 19 साल 11 महीने 29 दिन पहले उन्हें मेरे को माफी मांग लई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया दुनिया दे लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून। अल्लाह कहता है उन्हें मेरे को माफ़ी मांग ली। फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मैं उहदे पिछले गुनाह नेकियां तब्दील कर देते। अल्लाह सोनिया उन्हें माफ़ करता ते मैनू क्यों नहीं माफ़ किया? अल्लाह आंदा मैं रब हो के ओदा पिछला गुनाह भी नहीं याद रखिया, ओदे गुनाह नूं नेकी भी बनाता। तू इंसान हो के खच्चा, तू ओदा बेली हो के गुनाह अपने दिमाग च भी याद रखिया, दिल च भी रखिया, सारी जिंदगी उन्होंने लुच्चा समझिया। तेरी इस बदगुमानी की वजह तो मैं तेनों अज जहन्नम अलाट कर दी। अज किन्ने बंदे ऐसे ने जिहड़े अपने दिमाग च 15-15 साल के पिंडां दे पुराने गुनाह लोगों के दिमाग च लई फिरदे। बल्कि कई कह देंदे ने कल तेरी माँ की उत्थे करदी सी, तेरा प्यो की उत्थे करदा सी, तू की उत्थे करदा सा। ए पिंडां 'च बड़ी वड्डी बीमारी है। पिंड दे हाफज मगर नमाज नहीं पढ़ते। वो मैं कल वेखिया किस तरह दा सी ते बाहर दा जिहड़ा लिआंदा वा उहदे पिंडों भी पुछ ला, उहदे जाने वाले उत्थे है कि नहीं। जिथे बंदा रहिंदा उत्थे गलतियां भी हुंदियां, गुनाह भी हुंदे। मगर अज अपने दिल 'च बात बिठा लो, इत्थे घंटा पहलों किसी का गुनाह वेख्या ना तो उहदे बारे भी दिमाग च नहीं रखना। हो सकता 1 मिनट बाद उन्हें अपने अल्लाह को माफ़ी मंग ली हो। तो साढ़े बंदे क्यों भी जड़ा मैं दरस दे रहा ये लोड़ हैगी है कि नहीं। मुआशरे 30-30 साल पुराने गुनाह लोगों के बंदे याद रखी फिरदे। मियां साहब फरमांदे ने बुरा बंदा मैं लबन टुरिया ते मैनू बुरा लबा न कोई, जद मैं अंदर चाती पाई ते मेथों बुरा न कोई। जदों इंसान अपने अंदर झांकदा उन्होंने कोई बुरा नजर कहते ने बड़े प्यार नाल कुसंगी हो यारा संगे ना करिए अते कुल लाज ना लाए खारे खू मिठे ना बाहू भावें सयामने गुड़ पाए तुम्हें कदी ओ तरबूज नहीं बने दे भावें मक्यों फेर ले आइए मक्के के आंगल मुकदी नाई जे दिलों ना गल मुकाइए। मक्के गया गल मुकदी नहीं जे दिलों ना गल। सारे बोलो जे दिलों ना गल, दिलों ना गल। आज कितने मुसलमान बैठे ने बारों मियाँ तस्बीह ते अंदरों मियाँ कसबी, दिल साफ ही नहीं। शरीयत ने तो क्या अफशुस सलाम, जेड़ा राह च मिले उन्हें सलाम लवो। नबी पा दे यारां दे सोने का फायदा फरमाया जिद नाल हथ मिलाओगे अल्लाह दिलों च मुहब्बत पैदा कर देवे। सलाम लिया करो, मुसाफा करया करो।
अज नबी ना भी सलाम लिया करो। अल्लाह अकबर। रब रहमतां बरकतां ठा लैंदा। जिथे नीयतां दे विच खोट होवे वो चुगा खैर नल नहीं वसदा। जिथे विच भरावां दे फोट होवे रब कदी भी नहीं उथे कर्म करदा। जिथे वसदा नित दा सोट होवे उस वाज विच नफा नहीं हुंदा। जिथे गल गल नाल चोट होवे जिथे नीयतां ही खोट होवे उत्थे रहमत हुंदी। अज किन्ने दोस्त बाप बैठे माह रमज़ान इंजदा गुजारो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 भरा सामने खड़े ने कहते अल्लाह ना पलावे ये ते मेरे बाबल जाए लगते ने। आंदे ने हल अलिम तुम मां फाल तुम बे यूसुफ। ओए काफले वाले दसो तुसी कित्थों आए जे। कहते अल्लाह बुजुर्गो ताड़ी उम्र च बरकत फरमाए ताया सेहत वाली जिंदगी देवे। अल्लाह उम्र च बरकत पाए किसी का मताज ना करे ते अल्लाह फिरदियां तुरदियां ले जाए। गल बड़ी वड्डी है सुनिया जे ते आंदे नाल हज़रत यूसुफ नबी आंदे ने तुसी कित्थों आए जे। कहंदे जी असी अबरानी है असी यकूब पैगंबर दी आल औलाद आं। ते कहंदे ने तुसी किन्ने भरा। कहंदे असी 12 भरा हैं ते 10 को आए जे। कहंदे एक बाबे कोले ओनू बिनियामीन कहंदे ने ते कहंदे ओनू प्यो को छड़ के आए। आंदे ओदे विचों मेरे बाप नू यूसुफ दी खुशबू आउंदी। यूसुफ दी खुशबू अति जिन्हों दफन चकरिए मुक्की आस उन्हां दी। क्या भी किन्ने आपां नप्पे कदी आस रखी आउण दी रखी। 21 अप्रैल नूं मेरे वाल साहब नूं गए 28 साल हो जाने ते 28 साल ही मैनूं जुमा पढ़ाउंदियां हो जाने अज तक नहीं आए। होइया मुदतां वत कोई आया नहीं। बोलो आया कोई फेरा मुड़ वतना वल पाया नहीं। कुछ सुनिया हाल सारी रात गुजर जाती है कदी प्यारिया ने फेरे नहीं मारे उमरा गुजर जाती। ईदां ते शबरातां आईयां लोक घरां नूं आए वो नहीं आउंदे फेर मुहम्मद जिन्हां नूं मौतां लजाए। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड्ड के ने यारां बेलियां दा। एक दिन असावी मदनी टुर जाना कुंडा मार के ना हवेलियां दा। किन्ने साडे प्यारे तुर गए ने कदी किसी ने जान लग्या क्या ताला मार लिया। मैं उत्थे शह रखी है मोहलत ही नहीं मिलती मोहलत नहीं मिलती। मेरे भाइयों आज सुबह का दर्स अपने पल्ले बन के ले जाओ। कहंदे ने बड़े वड्डे दर्द आंदे तुसी 11वां छड्ड आए बाप कोल ते 12वां कित्थे जे। इनू बर्दाश्त कहंदे असी रोज़ा रख के भी बर्दाश्त नहीं सीखी असी रोज़ा रख के भी सबर नहीं सिक्या। ते जनाब यूसुफ नबी आंदे ने 12वां कित्ते। कहंदे जी उन्होंने बघियाड़ खा गए ने। बोलो की खा गए ने। हाय तुसां क्या बघियाड़ा ने खादा यूसुफ बदर मुनीरा। जेकर यूसुफ बघियाड़ा ने खादा आ कुर्ता होया ना लीरा। ताडे नालों ते बघियाड़ी चंगा ते निकलिया अज बनयारा। कुर्ते दा बेअदब ना होया ते यूसुफ खा गया सारा। आंदे ने पुत्रो ये काम बघियाड़ा दा नहीं तुसी शैतान दे पिछे लगे जे। बोलो किदे पिछे लगे
ہانو شیطان نے ورگلایا ہے پر میری بھی کو فریاد ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنے رب اگے اپنی فریاداں رکھاں گا سنو بڑا وڈا جملہ ہے جناب یوسف آندے نے اللہ اکبر 12واں بگیاڑ کھا گئے آندے نے سونے کپڑے پواؤ سونے کپڑے پواؤ انہاں دی روٹی اوتھے لاؤ جتے میری لگ دیئے جڑے والے بیٹھے نے اللہ اکبر بہن والے 11 کرسیاں 12 جناب بنیامین بھی آئے ہوئے نے حضرت یوسف نبی بھی سامنے اللہ دا پیارا نبی صدیق نبی یوسف علیہ السلام آندے نے آن والیو فرمایا ماں جائے آمو سامنے بہ جاؤ ماں جائے آمو سامنے بہ جاؤ آخری باتیں ہیں پلے بن لو 1 گھنٹہ ہی واز کرنا سی فرمایا ماں جائے آمو سامنے بہ جاؤ 10 برا بیٹھ گئے بنیامین کھڑا رہ گیا خون نو خون دی کھچ وجی کلیجے نو رگ پہ گیا عزیز مصر آندہ ہے بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا کہندے جی میرا ماں جایا بگیاڑوں نے کھا لے آئے خون نو خون دی کھچ وجی کلیجے نو رگ پہ گیا انہاں جی تخت تو نبی اتریا کہندے نے بنیامین ہاتھ کر میرے نال بے جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں آ میرے نال بے سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہے خون نو خون دی کھچ وجی آندھے نے کالا انت یوسف کتے تو یوسف تے نہیں آنا یوسف وحاظ آخی میں یوسف آ میرا پرا بنیامین تینو کنے دسیا میں یوسف کہندے نے اکوئی گل ویکھیے بادشاہانو کی لگے بنیامین کیوں نہیں بیٹھا ویرا تو چھڑن کیا ہوندی موج برادی جا جانے بین اکبر دی جا جانے بین حسین دی او سب پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او پینا کمیں جھوندیاں مر گئے جناح دے ویر اوے پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ ہمیں ہو کے مرن فقیر بڑا وڈا جملہ وے حضرت یوسف نبی سامنے کڑے آندے حال علیم تم ما فعلتم بے یوسف او کافلے آلے دسو یوسف دے بارے کی جان دے جے آندے نے جناب وادیاں گلانے کنیاں دیتے جی کالو آئینہ کالانتا یوسف پوچھن والے آکتے تے یوسف نہیں آندے آنا یوسف وحاظ آخی میں یوسف میرا پرا بنیامین بابے دا کی حال ہے آندے نے وابی عزت آئینہ ہوں اللہ پاک دا قرآن اندہ ہے بابے دی آنکھاں اللہ اکبر فہو قذیم رو رو کے اکھاں سفید ہو گیاں نے اللہ اکبر اللہ ہاں دینے اکھاں سفید ہو گیاں نے یوسف دے غم وچ رو رو کے اللہ اکبر اللہ میریاں پینا بھی سن میرے ویر بھی سن میرے ویر جتنے آئے جے لفظ بڑا وڈا ہے سامنے کڑے نے آندے نے ساڑنا کی سلوک کرنا ہے انہاں دل چ رکھیاں سی نبی رکھیاں نہیں بولو انہاں دل چ اپنے نیوندرے پاجیاں سب نو یاد بولو اپنے نیوندرے پاجیاں اپنے ورتے سب نو یاد ہوندے نے حضرت یوسف نبی سامنے نے تے آندے نے ویرو میرے گلے لگاؤں میں تاڑے کو کادے بدلے لینے میں تے تانو کھوئے چی معاف کر دیتا سی
عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر، نہ کفر دی بینی وڑیا کر، نہ حسد دی پوڑی چڑھیا کر، نہ دلانو میلے کریا کر، نہ ویکھی مال شریکاں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے۔ اپنے دل صاف رکھیا کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے 40 سال دل صاف نہیں رکھیا تے ایک دن بھرا دے اگے جھولی کرنی پی گئی تے یوسف نبی کھوچ دل صاف کر لیا تے اللہ مصر دا بادشاہ بنا دیا۔ بولو کی بنایا؟ اچھی بولو کی بنایا؟ مصر دا بادشاہ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو آج دیاں لگیاں کڑیاں لکھ کھلا کے نجات دا۔ میں جدوں آیا سودوں بھی یا تسی بیرنگ دے بٹن بٹن نہیں لوائے سی؟ اچھا سوار نو شروع ہو جانی؟ بڑی گل یار۔ تے چلو انج کرو تسی سارے روزیاں چ میرے کہنتے نا تھوڑے تھوڑے پیسے حصہ پا لو۔ اج 1 روپیہ پاؤ گے 700 روپیہ دا ثواب ہے۔